अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे या जिनका अहाता करना चाहेंगे उनमें सर फहरिस्त सिंध पुलिस की करप्शन के हवाले से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें महकमा सिंध पुलिस में 2.25 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ किया गया है। ये बेज़ाब्तगियां किस मद में हुई हैं, कहाँ ये तमाम रकम खर्च हुई है, क्यों इसका रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है, और सिंध पुलिस जिसको शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है, अगर इस तरह की खुर्द-बुर्द में मुलव्विस निकलती है तो इसका क्या मतलब निकाला जाएगा। इसके हवाले से बातचीत करेंगे। साथ साथ हम कुछ बातचीत करेंगे कराची के कचरे के हवाले से कि कराची का कचरा आखिर जिम्मेदारी किसकी है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जिसको ये जिम्मेदारी तफवीज़ की गई थी कि कराची के कचरे को यौमिया बुनियादों पर ठिकाने किस तरह से लगाया जाएगा, कराची को और कराची वालों को साफ सुथरा माहौल किस तरह से फराहम किया जाएगा। ऐसा अब तक क्यों नहीं हो सका है, बिलखुसूस जब ईद कुर्बान बिल्कुल सर पे आ पहुंची है। तो ईद उल अजहा के हवाले से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की क्या प्लानिंग्स हैं, क्या हिकमत अमली है उस सूरत हाल में कि जब डंपर एसोसिएशन ने बाइकआउट का ऐलान कर रखा है। एहतजाजी तौर पर वो अपनी तमाम तर गाड़ियां निकालने से इनकार कर चुके हैं क्योंकि उनका यह मुतालबा है कि उनकी जो 20 से 25 गाड़ियां नजर आतिश हुई थी, जो नुकसान हुआ था, अभी तक उसका मुआवजा अदा नहीं किया गया है। तो क्या कुछ सूरत हाल रोनुमा होती हुई नजर आएगी हमें सफाई के हवाले से कराची शहर में ईद उल अजहा के मौके पर। इन मौजूआत पर कुछ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक्त सिंध पुलिस की बेकायदगी के हवाले से कि सिंध पुलिस का आखिर 2.25 अरब रुपए का असलहा कहां गया या असलहे की मद में ली गई ये रकम कहां खर्च हुई है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक ये बेजाब्तगियां सामने आई हैं कि इतनी रकम कहां है, इसका कोई रिकॉर्ड अब तक फराहम नहीं किया जा सका है। इसी पर कुछ मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर मेट्रो वन न्यूज काशिफ नजीर। बहुत शुक्रिया काशिफ, ये स्टोरी आपकी गालिबन काफी आज हमने देखा कि ट्रॉलिंग में रही है। आखिर ये 2.25 अरब रुपए की जो बेजाब्तगियां हैं, जो रिपोर्ट में इंकशाफात सामने आए हैं, कहां गया ये पैसा और किस मद में खर्च हुआ? देखें, ये एक जो खास तौर पे इस वक्त अकाउंट्स का जो सिंध गवर्नमेंट का इदारा है उनकी जानिब से जब इस मामले की तहकीकात की गई तो एक चीज सामने आई जिसमें 1 अरब 74 करोड़ और 60 लाख रुपए का असला और गोलियां खरीदने की रिपोर्ट सामने आई है। महकमा पुलिस में हथियार और गोलियों की खरीदारी तो बहुत बड़ी तादाद में दिखावे के लिए हुई है, लेकिन चूंकि महकमा पुलिस के जो अफसरान और एहलकार हैं रोडों पर, उनके पास ये नहीं दिखाई दिया। ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस का जो रिजल्ट आया है ये 2023 और 24 का जो है वो आउटपुट है। ऑडिट के दौरान गोलियों और असले की खरीदारी का बाकायदा इंकशाफ हुआ है, लेकिन चूंकि गोलियां और असला इतना सामने नहीं आया है, कुछ पुलिस के डिपार्टमेंट से जिनमें जैसे एसएसयू है या दीगर सिक्योरिटी के जो मखसूस डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास जरूर जदीद हथियार दिखाई देते हैं। अक्टूबर 2024 का जो रिकॉर्ड है वो भी उसका भी रिकॉर्ड तलब किया गया, लेकिन उसका भी जवाब अब तक जो है वो इदारों को नहीं मिल सका है। तमाम तर बाकायदगियों का जो रिकॉर्ड है वो फराहम करने के लिए जो है वो रिपोर्ट जारी की गई है कि फौरी तौर पर वो तमाम रिकॉर्ड भेजा जाए और जो इस बाकायदगी में मुलविस अफसरान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्मनामा जारी किया गया है। सिंध पुलिस में हथियारों की खरीदारी तकरीबन 2 अरब रुपए की बाकायदगी से की गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जब तमाम चीजों की तहकीकात की तो ये तमाम मामला सामने आया। महकमे पुलिस में हथियार और गोलियां खरीदने की कोशिश या ये कह लें बेज़ाब्तगी जो है वो की गई है, लेकिन हथियार नहीं खरीदे गए। वाह इंडस्ट्री और एसएम डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये तमाम असला जो है वो दस्तावेजात में खरीदा गया। वजीर दिफा से एनओसी हासिल नहीं की गई इसको भी खरीदने के लिए। इसी तरीके से पुलिस के जो रिटायर्ड अफसरान हैं या पुलिस के जो रिटायर्ड लोग हैं उनका भी रिकॉर्ड नहीं फराहम किया गया। ये इतनी बड़ी पुलिस की जो करप्शन है वो ये जो सामने आई है, अब इसके बाद तहकीकाती इदारों को रिपोर्ट अरसाल कर दी गई है कि इस वाक़े की फौरी तौर पर तहकीकात करें और इसमें जो जो पुलिस के अफसरान मुलविस हैं उनको भी जो है वो उनको भी जो है वो कानून के कटहरे में लाया जाए। रूल नंबर 23 है जिसके तहत एनओसी लेनी जो है वो बहुत जरूरी थी, जो एनओसी नहीं ली गई और उसके बगैर ये तमाम तर हथियार खरीदे गए। रूल नंबर 23 का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया। इसी तरीके से कई ऐसे पुलिस के रूल्स हैं जो इसमें यूज नहीं किए गए।
अच्छा काशिफ, ये बता दीजिएगा कि ये जो 2.25 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगी है या खुर्द-बुर्द का मामला है, क्या ये कोई एक नई मिसाल है सिंध पुलिस में करप्शन की, या माजी में इस तरह की हमें दीगर मिसालें भी नजर आती हैं? देखिए, सिंध पुलिस में अगर आप करप्शन की बात की जाए तो सिंध पुलिस की करप्शन की मिसालें पूरे पाकिस्तान में दी जाती हैं। सिंध पुलिस की करप्शन की मिसालें हर जगह दी जाती हैं और सिंध पुलिस का ये अलमिया है कि बगैर करप्शन के सिंध पुलिस नहीं चल सकती। और 2024 की 2023 की ये रिपोर्ट है, जबकि इससे कबल भी कई रिपोर्टें शाया की जा चुकी हैं सिंध पुलिस की इस करप्शन के हवाले से, और बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। सिंध पुलिस की जानिब से थानों के बजट के भी अब से कुछ माह कबल आईजी सिंध की जानिब से थानों के बजट्स का ऐलान किया गया था। वो थानों को प्रॉपर तौर पर बजट्स नहीं दिए गए। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को नई पुलिस की मोबाइलें देने का ऐलान किया गया था। एडी ख्वाजा के दौर में तकरीबन 100 के करीब पुलिस मोबाइलें दी गई। उसके बाद मौजूदा जो आईजी हैं इनके दौर में नहीं दी गई, और दी जाती तो सामने होती। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे, जिनको आईओ कहा जाता है, जिनके पास मुकदमा दर्ज करने के बाद इख्तियारात होते हैं किसी भी एफआईआर की तफ्तीश के, चूंकि एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसके बाद की जो तफ्तीश है उसके लिए भी बाकायदा तौर पर हर आईओ को बजट दिया जाने के डॉक्यूमेंट्स दस्तावेजात में ये मौजूद हैं। लेकिन किसी भी जो पुलिस जराए हैं उनकी जानिब से बताया गया कि किसी भी आईओ को जो है वो फंड जो है वो नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से पुलिस की करप्शन आए दिन बढ़ती जा रही है। और करप्शन की अगर बात की जाए तो सिर्फ आईओस की नहीं, पुलिस में कई इस वक्त पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जिनको फ्यूल नहीं दिया जा रहा, जिनके फ्यूल कार्ड्स खत्म हो चुके हैं, जिनके फ्यूल कार्ड में बैलेंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको रोडों पे निकलना, पुलिस की मोबाइलें चलाना उनकी मजबूरी है। इसी तरीके से तकरीबन थाने, अगर कराची के 115 थानों की बात की जाए तो 115 थानों के अंदर 1/3 की नफरी होती है, एक अफसर और 4 सिपाहियों की नफरी होती है। उसमें अगर मोबाइलों की बात की जाए पुलिस की तो तकरीबन पुलिस की मोबाइलें अगर एक थाने में 4 हैं तो उनमें से 2 एक्टिव नजर आएंगी, 2 डीएक्टिव नजर आएंगी। उन्हें पुलिस धक्का दे रही होगी, किसी न किसी तरीके से लोकल मैकेनिक से काम करवा कर जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही होगी, जबकि पुलिस का बाकायदा एक टीएनटी का डिपार्टमेंट है जो इस तमाम तर वाक़े को कंट्रोल करने के लिए मौजूद है। सही। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि जिस तरह हर रीजन कोई ना कोई नजर आता है करप्शन के पीछे, ये जो सिंध पुलिस की करप्शन है जिसका अभी आपने तमाम तर जिक्र किया कि माजी में भी इस तरह के और बहुत सारे वाकयात देखे गए हैं, इस मरतबा ये जो 2.25 अरब रुपए के मामले की खुर्द-बुर्द है, क्या ये इम्कान है कि इसके पीछे कोई किसी किस्म की यकीनन पुश्तपनाही हो रही होगी, लेकिन कौन से अनासिर होंगे? आया कि वो कोई सियासी अनासिर हैं या फिर इसमें किसी माफिया का हाथ नजर आता है? देखिए, चूंकि यहाँ पर जो खास तौर पर सिंध पुलिस का डिपार्टमेंट है, यहाँ पर ना तो कोई माफिया ना ही कोई सियासी लोग, तमाम वो इसके जिम्मेदार हैं जो अथॉरिटीज पर बैठे हैं, जो सीटों पर बैठे हैं, जिनके टर्न ओवर में ये चीजें परचेज की गई हैं। सिंध पुलिस में एक बहुत आसान अलमिया ये है कि पहले सीट पे बैठ के करप्शन करो, उसके 6 महीने साल बाद ट्रांसफर हो जाता है, फिर दूसरा ऑफिसर आ जाता है। जब तक इंक्वायरी होती है उस वक्त तक उस सीट पर 5वां 6वां ऑफिसर खड़ा होता है। अगर वही पहले वाला ऑफिसर हो तो उससे सवाल किया जा सकता है कि आखिर ये असला खरीदा गया था तो ये कहाँ है और ये एहलकारों तक क्यों नहीं पहुंचा। जब तक आप हमारे दूसरे इदारे जागते हैं, जागने के बाद तहकीकात शुरू करते हैं, उस वक्त तक 5वां 6वां ऑफिसर सीट के ऊपर मौजूद होता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि वाकई की इंक्वायरी प्रॉपर नहीं हो पाती है। वाकई की प्रॉपर इंक्वायरी करने के लिए अगर सीट पर फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारी पाक फौज है या पाकिस्तान रेंजर्स है, वहां पर उन डिपार्टमेंट्स का एक रूल है कि कोई भी अगर सीट पर आएगा तो उसका तयन एटलीस्ट 3 साल का होगा, 3 साल तक वो अपनी सीट पर रहेगा। सीट पर रहने के बाद उस 3 साल के दौरान जो भी कुछ होता है तो उससे आसानी से सवाल किया जा सकता है। लेकिन महकमे पुलिस के अंदर ट्रांसफर, पोस्टिंग, तबादलों का सिलसिला ऐसा है कि फौरी तौर पर कुछ टाइम बाद ही उसका तबादला कर दिया जाता है हर ऑफिसर का। मतलब जो जिस वक्त सीट पे बैठा है करप्शन की तबादला हुआ, उसके बाद दूसरा आया, दूसरे ने करप्शन की तबादला हुआ, तीसरा है, तीसरे ने करप्शन की तबादला हुआ। यही कड़ी स्टार्ट से ही सिंध पुलिस की चलती आ रही है, जिसकी वजह से करप्शन बहुत आसान हुई है। इसके पीछे ना कोई बहुत ऐसा खुफिया माफिया मौजूद है, ना ही इसके पीछे कोई सियासी सपोर्ट है। बस जो ब्यूरोक्रेट्स लेवल के ऑफिसर्स बैठे हैं ये उनकी अपनी मिलीभगत है।
अच्छा, ये बता दीजिए कि इस वक्त जिस तरह से जिम्मेदारी डाली जा रही है कि जो इसमें रिटायर्ड अफसरान हैं, या फिर जिस तरह आपने तबादले के हवाले से बातचीत की, तो जो अफसरान जिनका तबादला हो चुका है और अगर वो जिम्मेदार निकलते हैं इस तमाम तर करप्शन के हवाले से, तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उन अफसरान को कटहरे में खड़ा किया जा सके या फिर उनसे सवाल किया जा सके, या ये जो खुर्द बुर्द हुई है ये पैसा किसी तरह से उसका भरपाई हो सके? देखिए, अगर पैसे की भरपाई को हमारे कानूनी इदारे चाहें तो यकीनी बना सकते हैं, लेकिन एक लेटर निकालकर फर्जी इंक्वायरी जरूर कर दी जाती है। वो फर्जी ही चैनल्स की, मीडिया की जीनत बना रहता है। हमारे जैसे मीडिया के जो अपने रिपोर्टर्स हैं या एंकर्स हैं, वो सिर्फ करप्शन दिखाते रहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसका फैसला लेना होता है, जिन लोगों ने इनको एंड तक, सजाओं तक पहुंचाना होता है, वो एक वक्त आता है कोई ना कोई प्रेशर की वजह से आंखें बंद कर लेते हैं। जब इंक्वायरीज खुलती हैं तब प्रेशर बढ़ते हैं। उस वक्त माफियाज भी एक्टिव हो जाते हैं, उस वक्त सियासी सरपरस्त भी एक्टिव हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको सपोर्ट करने की हद तक। एक तो ये। सेकंड ये कि जो ऑफिसर्स पुलिस के रिटायर हो जाते हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनसे फिर कोई सवाल किया ही नहीं जाता। अगर वो सीट पे मौजूद हो तो उनसे पूछा जाए। एक ऑफिसर तीसरी सीट पर जा चुका है, मतलब एक सीट पर अगर करप्शन हुई है और उसके ऊपर अब तीसरी सीट वाला आया हुआ है, तो पहले तो इस चीज का तयन किया जाएगा कि अब वो ऑफिसर जिसके दौर में करप्शन हुई थी, वो ऑफिसर कहाँ मौजूद है। जब उसकी इंक्वायरी करते हैं तो पता लगता है कि फॉर एग्जांपल उसका सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद रेंज या किसी और रेंज में ट्रांसफर कर दिया गया है। जब अब वहां से जब उसको इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है, तो चूंकि वो जिस सीट पे बैठा होता है वो वहां से आ नहीं सकता, सीट छोड़ नहीं सकता, अपनी जिम्मेदारियों से हट नहीं सकता। इसी तरीके से ये तमाम इंक्वायरी सिर्फ डॉक्यूमेंट की नजर रह जाती हैं, इनमें कोई खासा रिजल्ट नहीं निकल पाता है। सही, बहुत शुक्रिया। काशिफ नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि महज कागजात की बुनियाद पर तमाम तर मामलात सामने आते हैं, रिपोर्ट्स में इंकशाफात होते हैं, किस तरह से माली बेज़ाब्तगियाँ किन महकमों में हो रही हैं, इसकी इत्तलात तो ज़रूर पहुँच जाती है नशर व इशाअत के इदारों तक, लेकिन उनकी जिस तरह से बाद में बाकायदा प्रॉपर इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, जो लोग इसमें मुलव्विस निकले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा अब तक देखा नहीं गया है। और मुस्तकबिल में भी ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आता कि जो लोग माली बेज़ाब्तगियों में मुलव्विस पाए जाते हों, आया कि वो रिटायर्ड हो चुके हों या उनके ट्रांसफर्स हो चुके हों, उनको कटहरे में लाया जा सका हो या उनसे जवाब लिया जा सका हो कि आखिर कहाँ ये इतना जो रकम का मामला था वो किस तरह से सेटलमेंट उसकी हुई और तय पाया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बातचीत करेंगे कराची की सफाई सुथराई और कचरे के हवाले से कि आखिर किसकी जिम्मेदारी है और क्यों कर अदा नहीं की जा रही है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से कबल जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि कुछ बातचीत करेंगे कि आखिर कराची का कचरा किसकी जिम्मेदारी है, बिलखुसूस ईद कुर्बान के मौके पर कि जब आलाइशों का एक हमें बड़ी तादाद में अंबार नज़र आएगा, उसको किस तरह से उन ठिकानों पर मुंतकिल किया जाएगा जहाँ पर ट्रेंचेस कायम की जाती हैं और जहाँ पर उनको जो है वो मदफून किया जाता है। इस सूरत हाल में कि जब डंपर्स एसोसिएशन ने बाकायदा एहतजाज का ऐलान कर रखा है, तो इंतज़ामिया कितनी मुतहर्रिक हुई इस एहतजाज के बाद और किस तरह की हिकमत अमली इख्तियार करती हुई नजर आई। आया कि कोई प्लान मौजूद है या फिर हम ये देखेंगे कि ईद पर कराची को कचरे से भर दिया जाएगा। इस पर कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के रहनुमा हैं एडवोकेट सैफुद्दीन। बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन साहब, आपने वक्त दिया। ये बता दीजिए क्या नजर आ रहा है आपको इन हालात में कि डंपर एसोसिएशन एहतजाज पर चली गई है, अपनी गाड़ियां उन्होंने निकालने से मना कर दिया है आलाइशों को ठिकानों पर पहुंचाने के लिए। इंतजामिया की क्या तैयारियां हैं, बल्दियाती इदारे कितने मुतहर्रिक नजर आते हैं इस वक्त कराची की सफाई के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि डंपर्स एसोसिएशन एक ब्लैकमेलिंग पर उतर आई है ना। डंपर्स वरना और जो और दूसरे काम है वो तो सारे कर रहे हैं। वो इस वक्त बजरी भी ढो रहे हैं, ट्रक भी ढो रहे हैं और दुनिया जमाने की चीजें लेकर जा रहे हैं। लेकिन जो कराची का इस वक्त एक बड़ा इशू आने वाला है, जो आलाइशें उठाना एक बहुत बड़ा मसला होता है ज़ाहिर है ईद कुर्बान के ऊपर, उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए टूल ब्लैकमेल करने के लिए। तो इनकी इंशाल्लाह ब्लैकमेलिंग तो खत्म हो जाएगी और ये खुद ब खुद आएंगे रास्ते के ऊपर और इंतजामिया ज़ाहिर है कि बात भी कर रही होगी इनसे। तो ये मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। लेकिन आइंदा के लिए इन लोगों को इस तरह का सीधा रास्ता दिखाना चाहिए कि ये देखें हादसा करते हैं लोग, इनके डंपर्स के नीचे आते हैं और ये उस मौके पर भी बहुत ज्यादा आप देखते हैं कितने एग्रेसिवली बात कर रहे होते हैं और इस वक्त ये जब आलाइशें उठाने का मौका आ रहा है तो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो इसलिए एक तो इंतजामिया को चाहिए कि इनके साथ एक सख्ती का रवैया रखे तो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। जो उनका वो मुतालबा है कि जी ठीक है, उनके जो डंपर जले हैं
اس کا معاوضہ دینا چاہیے، وہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے جو دیکھیں یہ ایک بہت بڑا آپریشن ہوتا ہے کراچی کے اندر، تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ جانوروں کی قربانی ایکسپیکٹڈ ہے اس سال بھی، اور اس کے لیے جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اس نے ایک بڑا ارینجمنٹ تو کیا ہے، اور گزشتہ سال بھی کیا تھا، اس دفعہ بھی انہوں نے تقریباً 370-71 ڈمپرز کو ہائر کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے، اسی طرح شیزو ٹرکس ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور ان کا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 96,000 ٹن جو ہے تقریباً آفل جو ہے جمع ہوگا، اس کو اٹھانا ہوگا، ایک بہت بڑا آپریشن ہوتا ہے۔ اس میں جو ایک سب سے بڑی پرابلم آتی ہے نا وہ جب آتی ہے کہ جب ڈنڈی ماری کا عنصر شامل ہو جاتا ہے، جو یہ پروگرام دیتے ہیں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والے، وہ پروگرام تو ایک اچھا ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو پروگرام ہے یہ ڈیل ہو رہا ہوتا ہے اوپر سے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہ سارا کے سارا جو نظام ہے وہ ٹاؤنز اور یونین کمیٹیز چلاتی تھیں، لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کہ سینٹرلی سارا کا سارا ارینجمنٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ گزشتہ سال میرے خیال میں درمیانی درجے کا انتظام تھا، بعضی یونین کمیٹیز میں اچھا رہا اور بعضی یونین کمیٹیز میں بہت برا حال تھا، اور یہ جو ہے جو بھی آلائشیں ہیں اس کے ڈھیر لگے رہے۔ تو اس سال باہر کے اس کو دیکھنا چاہیے، جو ہماری یونین کمیٹیز ہیں جماعت اسلامی کی خاص طور سے، وہ اپنے طور پر پوری طرح متحرک ہیں اور مینج کر رہی ہیں ساری چیزوں کو، کوشش کر رہی ہیں کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ساتھ مل کر پورا ایک بھرپور نظام بنایا جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھتا ہوں میں کہ جو ہماری 85 یونین کمیٹیز ہیں اور 9 ٹاؤنز ہیں جن کو جماعت اسلامی نے خاص طور سے ہدایت کی ہے کہ شہریوں کو کوئی بھی اس موقع پر تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو یا اپنے وسائل ہوں، ہر چیز کو استعمال کر کے ہمیں کرنا پڑے گا کام، تاکہ لیکن مسئلہ ادر چیزوں کا ہے کہ کراچی شہر کی بڑی سڑکیں جو کے ایم سی کے پاس ہیں، اسی طرح بہت سارے ٹاؤن ہیں اس طرح کے جو اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں آئے ہوئے ہیں کہ جو اون نہیں کرتے اس کو نا، تو وہ بڑا مسئلہ اس وقت ہے۔ اور آپ دیکھتی ہیں کہ ہر سال شہر میں ہوتا ہے کہ بڑی سڑکوں کے کنارے بہت بڑے بڑے اس کے آلائشوں کے ڈھیر لگے رہتے ہیں اور وہ کئی دن نہیں اٹھتے۔ اسی طرح جو یہ ڈمپنگ پوائنٹس بناتے ہیں اس میں آلائشوں کے ڈھیر لگا کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ اٹھانے میں اس کو ہفتہ ہفتہ لگ جاتا ہے، جس سے پورے علاقے کے اندر بہت ہی بدبو پیدا ہوتی ہے۔ ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یعنی گورنمنٹ انتظام کر رہی ہوتی ہے اور سارے لوگ لگے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کہیں بے ایمانی بھی ہو رہی ہوتی ہے، نہیں بھی ہو رہی ہوتی، باہر کیفو اپنی جگہ، پاکستان میں تو یہ عنصر ہے اور کراچی میں اور سندھ حکومت کا تو یہ مسئلہ ہے نا کہ وہ ہر چیز میں اس کا معاملہ جو ہے 2 نمبری بھی ضرور ہوتی ہے، لیکن عوام سے بھی میں ضرور درخواست کرتا ہوں کہ عوام بھی دیکھیں اس میں جو آلائشیں ہیں اس کو نالوں میں پھینک دیتے ہیں، گٹروں میں پھینک دیتے ہیں، یا کسی کونے کے اندر ڈال دیتے ہیں، گلیوں میں پھینک دیتے ہیں، یہ ایک بڑا عجیب جو ہے رویہ بعض دفعہ ہوتا ہے۔ تو اس میں عوام سے میری درخواست یہ ہے کہ آلائش کو ایک ایسی مناسب جگہ آپ رکھیں کہ جو بھی عملہ اٹھانے والا آتا ہے اس کو وہ آلائش نظر آ جائے، یا پھر آپ فون کر دیں، یونین کمیٹی کے دفتر میں فون کر دیں، تو ایک اچھا انتظام ہوتا ہے۔ جو بھی یونین کمیٹیز ہیں بالعموم وہ اس کے لیے اہتمام کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ آلائشیں پڑی نہ رہ جائیں، اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کو پریشانی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ایک بہتر معاملہ ہوگا میرے خیال میں۔ اور یہ ڈمپر جو ایسوسی ایشن نے اس کا اعلان کیا ہڑتال کا، یہ معاملہ انشاءاللہ ریزالو ہو جائے گا میرا خیال۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ سندھ حکومت کچھ سنجیدگی سے اس احتجاج کو لیتی ہوئی نظر آتی ہے؟ کیونکہ یہ جو اتنا عرصہ بتا رہے ہیں کہ 4 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے اور ان کو واجبات ادا نہیں کیے گئے یا وہ معاوضہ نہیں دیا گیا جس نقصان کا یہ کلیم کرتے ہیں، تو اس وقت شہر میں عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی کے معاملات کو سندھ حکومت سنجیدگی سے ٹیک اوور کرتی نظر آ رہی ہے کہ اس احتجاج پر جانے والے گروپ کو جو ہے وہ فوراً بنا لیا جائے؟ دیکھیں سندھ حکومت تو کسی چیز میں بھی سنجیدہ نظر نہیں آتی، لیکن یہ اتنا بڑا ایشو ہے نا کہ اگر اس میں سندھ حکومت نے سنجیدگی نہ دکھائی اور سندھ حکومت نے ذرا سا بھی اس کو معاملے کو جو ہے نظر انداز کیا تو یہ کراچی کے لیے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا۔ تو سندھ حکومت بے شک فی الحال شاید نہ دکھا رہی ہو سنجیدگی یا نہ دکھائی ہو، لیکن میرے خیال میں یہ معاملہ طے ہوگا، اور ڈمپر ایسوسی جو ہے اس کو بھی اس بات کی عقل ہے اور وہ بھی اتنی سمجھ رکھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے بلیک میل کر کے اور کراچی کو اس طرح پریشان کر کے یہ اپنا معاملہ آگے نہیں بڑھا سکتے۔ انہوں نے کتنے لوگوں کو معاوضہ دیا ہے؟ ڈمپر ایسوسی ایشن والوں سے پوچھنا چاہیے کہ ان کے ڈمپروں تلے جو سینکڑوں لوگ آ کے اب تک کچلے گئے ہیں، انہوں نے کتنوں کو معاوضہ دیا ہے؟ انہوں نے کیا معاوضہ دیا ہے لوگوں کو؟ انہوں نے کسی کو معاوضہ نہیں دیا، ان کو اپنے معاوضے کی پڑی ہے۔ بالکل غلط ہے کہ ان کے ڈمپر جلائے جائیں اور ان کو بالکل معاوضہ ملنا چاہیے، لیکن اس کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرنا۔ اور دیکھیں کہ یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ کا بھی معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز میں جب تک لوگ احتجاج نہ کریں، جب تک لوگ سڑکوں پر نہ آئیں، جب تک لوگ بلیک میلنگ پر نہ اتریں، حکومت سندھ کے کان پر جوں نہیں رنگتی۔ کراچی میں اس وقت دیکھیں پانی کی جو صورتحال ہے، بجلی کی جو صورتحال ہے، گیس کی،
کچرے کی، سڑکوں کی، نالوں کی بدترین صورتحال چل رہی ہے. گورنمنٹ آف سندھ لیکن اس کے کان پر جوں نہیں رنگ. پانی آپ یہ دیکھیے جو 84 انچ کی جو لائن پھٹی تھی اس کے بعد سے 1-1.5 مہینہ گزر چکا ہے، آج تک پانی نارمل نہیں لوگوں ہوا. کے گھروں تک اور نہیں جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلے جاتے ہیں. لوگوں کے سڑکوں پہ آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لوگ احتجاج کریں، سڑکوں پر بیٹھے، کیونکہ حکومت سندھ اون ہی نہیں کرتی کراچی کو. سارا مسئلہ تو یہ ہو گیا نا، حکومت سندھ کراچی کو اون نہیں کرتی. اس کو یہ پتا ہے کہ کراچی والے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو ووٹ نہیں ڈالتے، لیکن وہ سمجھتے ہیں چونکہ ووٹ نہیں ڈالتے. ویسے جو لوگ ان کو ووٹ ڈالتے ہیں تو ان کو بھی نہیں کرتے، ان کا ایک برا حال ہوتا ہے. لیکن کراچی ایک بڑا شہر ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، دنیا کا تیسرا بڑا شہر ہے. اس کا یہ حال کر دیا ان لوگوں نے اونرشپ نہ لینے کی وجہ سے. تو باہر کی پریشانی تو ہے بہت زیادہ. حکومت سندھ کی صرف غیر سنجیدگی نہیں ہے بلکہ حکومت سندھ کی جو کرپشن ہے وہ بہت بڑا اس میں عنصر ہے، کراچی کو تباہ کر دے گا. اچھا یہ بتائیے گا سیف الدین صاحب کہ اس وقت ہم جس طرح سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی پرفارمنس پر بات کر رہے ہیں اور یہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ مل کر ہر سال یہ آپریشن جو ہے وہ بخوبی انجام دیا جاتا ہے، لیکن اس وقت شہر میں جس طرح کچرا کنڈیاں ہمیں بھری ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ان کو لینڈ فل سائٹ تک منتقل نہیں کیا جا رہا ہے کچرے کو، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی پرفارمنس گزشتہ سال کی نسبت اس سال کچھ بہتر ہو سکے گی ان حالات میں؟ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے سارا کا سارا نظام پرائیویٹ کمپنیوں کو دیا ہوا ہے ٹھیکوں پر، اور یہ پرائیویٹ کمپنیاں اس قدر لوٹ مار میں مصروف ہیں کہ جہاں یہ 40 سویپر کی بات کرتی ہیں وہ 5 یا 6 بھی نہیں بھیجتی. اور اس میں ظاہر ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اپنے لوگ ملے ہوئے، اربوں خربوں روپے کی ڈیل ان کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ پیسہ سارا کا سارا ملا کر کھا جاتے ہیں. لیکن بقرعید سے باہر کے ہمیشہ یہ ہوتا ہے چونکہ یہ براہ راست اس کے اندر یونین کمیٹیز انوالو ہو جاتی ہیں، سارے عوامی نمائندے سر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ کر کے یہ معاملہ نمٹ جاتا ہے اور عام دنوں کی نسبت تھوڑا سا یہ معاملہ بہتر ہوتا ہے. گو کہ پچھلے سال بہت بڑا بحران پیدا ہوا تھا اور کراچی میں آلائشیں کئی دن تک پڑی رہی تھیں اور لوگوں نے بہت شکایت کی تھی. لیکن چونکہ اس آپریشن کے اندر سارے عوامی نمائندے فعال ہو جاتے ہیں، کراچی کے اندر جو ہیں اس وقت 246 یونین کمیٹیز ہیں اور 25 ٹاؤنز ہیں اور سب میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کونسلرز ہیں، سب فعال ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر عام دنوں کے اندر بھی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ یونین کمیٹیز کے ماتحت آ جائے اور ان کو جواب دہ ہو جائے تو ساری بے ایمانیوں کے باوجود ان کا آپریشن بہتر ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہ یونین کمیٹیوں کے ماتحت آنا چاہتے ہیں، نہ حکومت سندھ ان کو عوامی نمائندوں کے ساتھ نتھی کرنا چاہتی ہے. یہ بالا ہی بالا سارا ان کا آپریشن سال پر چل رہا ہوتا ہے اور مستقل یہ چل رہا ہوتا ہے جی اس کمپنی کو ہم نے بلیک لسٹ کر دیا، اس کمپنی کو 3 مہینے کی ہم نے ایکسٹینشن دے دی، ابھی یہ کمپنی نہیں آئی ہے تو یہ ابھی کام نہیں سنبھال پا رہی. پورے سال شہر کے اندر یہ دھندا چلتا رہتا ہے اور ہم پریشان گھومتے رہتے ہیں. تو بہرحال اب دیکھیں گے انشاءاللہ، تیاری تو ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے اس سال. صحیح، بہت شکریہ. ایڈوکیٹ سیف الدین جماعت اسلامی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور کچھ بات چیت کر رہے تھے کہ کیا کچھ اب تک ارینجمنٹس ٹاؤن کی سطح پر کیے جا چکے ہیں اور کس طریقہ کار سے جو ہے وہ آلائشوں کو عید الاضحیٰ کے موقع پر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ٹرنچز تک منتقل کیا جائے گا. اور جو ڈمپنگ پوائنٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پر گزشتہ سال یہ دیکھا گیا تھا کہ کئی ہفتوں تک جو ہے وہ آلائشیں پڑی رہی تھی، شاید گاڑیوں کا کم ہونا یا گاڑیوں کا نہ ہونا اس کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے. اور اس سال بھی اب جبکہ ڈمپرز ایسوسی ایشن نے احتجاج کا اعلان کیا ہے کیونکہ ان کے مطابق 20 سے 25 گاڑیوں کا معاوضہ اب تک ادا نہیں کیا گیا اور یہ وہ گاڑیاں ہیں جو احتجاج کے دوران شہریوں نے مشتعل ہو کر جلا دی تھی اور چونکہ سندھ حکومت اب تک اس کا معاوضہ ادا نہیں کر سکی ہے، لہٰذا عید الاضحیٰ کے موقع پر آلائشوں کو ٹرنچز تک پہنچانے کا جو ایک طویل آپریشن ہے اور جس کے لیے ایک طویل تعداد میں ایک بڑی تعداد میں گاڑیاں درکار ہوتی ہیں، وہ نہ ہونے کی وجہ سے صورتحال خاصی ابتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ اسی پر مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بریک پہ جانے سے قبل جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے عید الاضحیٰ کے حوالے سے، صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات کے حوالے سے، بالخصوص آلائشوں کو ٹرنچز تک پہنچانے کے لیے کس طرح کے ٹاؤن کی سطح پر انتظامات کیے گئے ہیں اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے کیا اس وقت ہم پریپریشنز دیکھ رہے ہیں، اس پر کچھ بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد قادری جو چیئرمین ہیں سالڈ ویسٹ کمیٹی بلدیہ ٹاؤن کے. بہت شکریہ شہزاد، آپ نے وقت دیا. تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتا دیجئے گا کہ آپ کا جو علاقہ ہے بلدیہ ٹاؤن، وہاں پر اب تک کیا ارینجمنٹس کیے جا چکے ہیں آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے حوالے سے اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈز کتنے پریپیئر ہیں؟ اور آپ کے میٹرو ون چینل کا بہت بہت شکریہ اور اس موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا.
بلدیہ ٹاؤن عبد الکریم آسکانی کی سپرویژن کے اندر اس وقت بلدیہ ٹاؤن میں 13 یوسیوں کے اندر تمام انتظامات مکمل ہیں عید الاضحیٰ بقرہ عید کے حوالے سے، جس کے اندر مقامات طے ہو چکے ہیں۔ آلائشوں کے 3 کلیکشن پوائنٹ جو ہے ہمارے بلدیہ ٹاؤن میں بنا لیے گئے ہیں، جہاں پر آفلس جو ہے آ کر ڈالی جائیں گی۔ پچھلی دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی انشاءاللہ پورے کراچی میں بلدیہ ٹاؤن نمبر 1 رہے گا۔ جس طرح 13 یوسیاں ہیں بلدیہ ٹاؤن میں، ہر یوسی کے اندر جو ہے الگ الگ گاڑیاں دی جائیں گی، اور جس طرح پہلے جو اقدامات کیے گئے تھے اس دفعہ جو ہے اس سے بھی بہتر انتظامات ہیں، جیسے کہ پچھلی دفعہ جو ہے وہ نہیں تھی، بالو مٹی وغیرہ کا انتظام نہیں تھا۔ اس دفعہ یہ ہے کہ گرین بیلٹس پارک کے اندر بالو مٹی ڈالی جائے گی۔ پچھلی دفعہ ہر کے گلاب تھا، صفائی فیمیگیشن تھی۔ اس دفعہ جو ہے مزید اضافہ کیا گیا ہے سندھ سولڈ ویسٹ کی جانب سے، بالو مٹی کا پارکس کے اندر، گرین بیلٹس کے اندر چونے کا چھڑکاؤ ہوگا۔ انتظامات تقریباً سندھ سولڈ ویسٹ کی جانب سے کمپلیٹ ہیں۔ جی اچھا، یہ بتائیے کہ جس طرح سے یہ اس وقت ہم ڈمپرز ایسوسی ایشن کی جانب سے احتجاج کی کال دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح سے لیاقت محسود نے اعلان کیا ہے کہ جب تک ان کے جو تمام تر معاوضہ ہے گاڑیوں کے نقصان کا وہ ادا نہیں کیا جائے گا تو وہ گاڑیاں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو ہائر کرتی تھی وہاں بھی نہیں جائیں گی، اور پھر ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے جو گاڑیوں کی کمی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی ہمیں یہ گاڑیاں نظر نہیں آ سکیں گی۔ تو کیا ان کے بغیر ٹاؤن کی سطح پہ گاڑیاں یا ڈمپرز اتنی تعداد میں موجود ہیں کہ آلائشوں کو بآسانی جو ہے وہ ٹرنچز تک پہنچایا جا سکے؟ جی ہاں، اس کے لیے ہم نے ایک متبادل نظام بلدیہ ٹاؤن کے اندر جو ہمارا جی ٹی ایس ہے وہاں پر ہم نے کیا ہوا ہے کہ اگر ایسا ہوا کہ ہڑتال کی صورت کے اندر ہمیں کہیں پریشانی کا سامنا ہوا تو ہم نے متبادل اس کا انتظام کیا ہوا ہے۔ جو ہمارا جی ٹی ایس ہے جہاں ہم کچرا جو ہے پورے بلدیہ ٹاؤن کا ڈالتے ہیں، وہاں پر ہم نے جو ہے وہاں پر اس کا متبادل جو نہر ہے ہمارے بلدیہ ٹاؤن کے بہت ہی قریب ہے، وہاں ہماری گاڑیوں کا بھی جو ہمارا کچرا جو گاڑیاں اٹھاتی ہیں بلدیہ ٹاؤن کے اندر وہ گاڑیاں جو ہے کلیکٹ کر لیں گی۔ وہ انتظام ہمارا ہے، ان کیس آف ایمرجنسی اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ ہم نے انتظام کیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بتا دیجئے کہ انتظام آپ کے پاس آپ بتا رہے ہیں کہ موجود ہے، اور اس صورتحال میں کہ جب یہ احتجاج پر رہیں گی گاڑیاں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری کا سامنا نہیں رہے گا۔ بلدیہ ٹاؤن میں آپ کہتے ہیں کہ گزشتہ سال نمبر 1 صفائی کی صورتحال دیکھی گئی تھی، تو کتنی آبادی پہ مشتمل یہ علاقہ ہے، اور ٹاؤن میں اوورال کتنی تعداد میں قربانیاں متوقع ہیں؟ کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 25 لاکھ سے زائد قربانیاں جو ہے وہ کراچی شہر والے جو ہے کرنے جا رہے ہیں، تو 25 لاکھ آلائشیں ہوں گی، جن میں سے بلدیہ ٹاؤن کی کتنی شامل ہیں؟ دیکھیں، بلدیہ ٹاؤن تقریباً 8-9 لاکھ کی آبادی کے اوپر ہے، اور اس وقت ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ ہے بڑے جو جانور ہیں اس میں تقریباً 1,37,40,000 کے قریب جو ہے قربانیاں ہیں۔ ایکسپیکٹیشن جو ہم نے کی ہے اس میں جو چھوٹے جانور ہیں وہ 34 سے 35,000 کی ایکسپیکٹیشن ہے ہماری، جو چھوٹے جانور کی ہے۔ اور آفلز آئی تھنک ہماری ایکسپیکٹیشن ہے 5,000 ٹن یا 6,000 ٹن جو ہے تقریباً اتنی آفلز اس مقدار میں ہوں گی۔ صحیح۔ اچھا، یہ بڑی گاڑیوں کے حوالے سے تو آپ نے تفصیل بتائی کہ ٹاؤن کے پاس موجود ہے، لیکن عمومی طور پہ جو تنگ علاقے ہوتے ہیں، جو تھوڑے کنجسٹڈ ایریاز میں شمار ہوتے ہیں، گلی محلوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگ اکثر اپنی گلیوں کے باہر اور زیادہ گھر سے فاصلے پہ نہ ہونے کی وجہ سے نزدیکی مقامات کے اوپر آلائشیں چھوڑ جاتے ہیں، تو کیا گلی گلی سے یہ آلائشیں اٹھانے کے لیے کچھ ارینجمنٹس ہیں، کچھ چھوٹی گاڑیوں کا انتظام ہے، یا کچھ اس طرح کے ورکرز ہائر کیے گئے ہیں جو ہر گلی میں سے جا کر یہ تمام تر کام کر سکیں گے؟ جی ہاں، پر یوسی کے حساب سے ہماری گاڑیوں کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، جس میں تقریباً پر ڈے کے 300-400 کے قریب سوزوکیاں ہیں جو پر ڈے کام کریں گی، جس میں ٹریکٹر ٹرالی کا بھی ارینجمنٹ ہے۔ اس طرح کوئی 700 کے قریب کم و بیش لیبر ہے جو کام کریں گی، ہیلپر کی صورت کے اندر جو کام ہوگا، اور وہ گلی گلی کے اندر سے جو ہے آفرز کو کلیکٹ کریں گی۔ اور مین جو کلیکٹ پوائنٹ جو ہم نے بنائے ہیں پورے بلدیہ ٹاؤن کے اندر 3،
वहां पर आके जो वो पुलिस को डालेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये अरेंजमेंट कंप्लीट है। सही। अच्छा शहजाद, ये बताइए कि जिस तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी है शहर के तमाम तर मकामात से या कचरा कुंडियों से कचरे को उठाकर लैंडफिल साइट पर मुंतकिल करना, इसमें इस वक्त हम कुछ कोताहियां देख रहे हैं और बेशतर ऐसे मकामात हैं कि जहां पर कचरा कुंडियां कचरे के अंबार में तब्दील होती हुई नजर आती हैं, लेकिन लैंडफिल साइट तक जो है वो कचरा मुंतकिल नहीं हो रहा। तो आखिर ये हालात क्यों है एक ऐसे वक्त में कि जब ईद उल अजहा भी बहुत नजदीक आ चुकी है? लेकिन बल्दिया टाउन के अंदर हमारे जहाँ पर टाउन में तो इस तरह की कहीं भी कोई कोताही नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो बिल्कुल ये काम कंप्लीट 13 यूसियाँ जो है हमारे टाउन की, यहाँ पर तो इस चीज की मॉनिटरिंग जो हमारे टाउन चेयरमैन है अब्दुल करीम आस्कानी, वो किसी किस्म की भी कोई कोताही को नहीं बरतने देते। वो बाकायदा बहुत सख्ती से, हमारे यहाँ तो सिंध सॉलिड वेस्ट पे बहुत सख्ती से इन चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। बाकायदा हमारे यहाँ तो मैनुअल स्वीपिंग वाटर बोजर के जरिए जो है डेली बेसिस पे की जाती है और बड़ा सख्त इंतज़ाम है। हमारे यहाँ कचरा कुंडी जो है वहाँ पर इसलिए नहीं होती है कि हमारे यहाँ फिलफोर जो है उसको साफ किया जाता है, लोडर बोजर हर तरह से तमाम इक्विपमेंट्स यूज होती हैं सिंध सॉलिड की जानिब से। डेली बेसिस के ऊपर चेकिंग होती है, बाकायदा हाजिरी का निज़ाम जो है बेहतर है। सो यहाँ बल्दिया टाउन के अंदर ऐसी कोई हमें कंप्लेन नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि इस वक्त महकमा दाखिला सिंध की जानिब से ईद उल अजहा की ही मुनासबत से खालों की जो कलेक्शन है या घर घर जाकर जो तंजीमें खाले मांग रही होती हैं उनके लिए एक ज़ाब्ता इखलाक भी तश्कील दिया गया है। तो बल्दिया टाउन में ये खालों की कलेक्शन के मामलात किस तरह से देखे जाते हैं कि जो ज़ाब्ता इखलाक तय किया जाता है आया कि उसे फॉलो किया जा रहा होता है, या फिर कुछ ऐसे वाक़यात भी रिपोर्ट होते हैं कि कुछ सियासी या समाजी तंजीमें या कुछ इस तरह के लोग कि जिनको अथॉरिटी नहीं होती खाल कलेक्ट करने की, वो भी लोगों से जो है वो जोर जबरदस्ती खालें ले रहे होते हैं? कुछ इस तरह की चीजें भी अगर होती नजर आई तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? नहीं, उसके अंदर तो ऐसा होता है, बाकायदा जब ईद उल अजहा के मौके के ऊपर बाकायदा असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया और मुख्तियार का डीसी साहिबान का विजिट होता है। बाकायदा जब हम मुहिम के अंदर काम कर रहे होते हैं तो हमारे कैंप्स का भी दौरा असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार कार और डीसी साहिबान विजिट करते हैं बाकायदा। और इसी तरह के जो तंजीमें खाले कलेक्ट कर रही होती हैं तो बाकायदा उनके पास जिस तंजीमों के खाल कलेक्शन जो पॉइंट बने हुए थे, जिनके पास एनओसीज होती हैं वही कलेक्ट करते हैं, जिनके पास एनओसी नहीं होती है वो कलेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। बाकायदा बहुत स्ट्रिक्ट पाबंदी होती है इसके ऊपर। यहाँ पर चेक एंड बैलेंस होता है, बाकायदा पुलिस जो है वो एनओसी चेक करती है, उसकी वेरीफाई इंटेलिजेंस के लोग आके वेरिफिकेशन करते हैं ऑन दी स्पॉट जाकर कैंप के ऊपर। कैंप उन्हीं का लगा हुआ होता है यहाँ पर बल्दिया टाउन के अंदर जिसके पास डीसी की एनओसी अवेलेबल होती है, अदरवाइज उसका कैंप नहीं लगता, वो कलेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अक्सर ये माजी में वाकयात देखने में आए हैं कि खालों की कलेक्शन के हवाले से जो है वो लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, झगड़े भी हो जाते हैं आपस में और बात हाथापाई से निकलकर असलहे के इस्तेमाल तक पहुंचती हुई दिखाई दी है। अगर कुछ इस तरह के वाकयात अब भी रोनुमा हुए तो उसके लिए क्या हिकमत अमली है? जी हाँ, माजी के अंदर ऐसा होता था और ऐसा होता रहा है, आप सही कह रही हैं, मगर मौजूदा 2 या 4 सालों से माशाल्लाह देखें रेंजर्स और पुलिस के इंतजामात इतने बेहतर और बेहतरीन किए गए हैं। सो अब ऐसा नहीं होता। और जब हम बकरा ईद के अंदर इस एक्सरसाइज के अंदर होते हैं तो रेंजर्स और पुलिस के बेहतर इंतजामात होते हैं। हमारे हर कलेक्शन पॉइंट के ऊपर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात होते हैं। हर जगह पर मोबाइल, रेंजर्स की मोबाइल, पुलिस जो है खड़ी होती है सिक्योरिटी के लिए। हमारे तमाम पॉइंट्स के ऊपर, तमाम मसाजिद के ऊपर, तमाम इज्तमाही कुर्बानियाँ जहाँ जहाँ होती है वहाँ हम देखते हैं कि सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि हम तमाम मुख्तलिफ जगहों के ऊपर विजिट कर रहे होते हैं तो हमें तमाम मुख्तलिफ मकामात के ऊपर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी के इंतजामात होते हैं। सही। अच्छा, इज्तिमाई कुर्बानियों का जिस तरह आपने जिक्र किया तो अक्सर मकामात पर सफाई सुथराई की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ टाउन्स में हम ये भी देखते हैं कि इज्तिमाई कुर्बान गाहों का खुसूसी अरेंजमेंट किया जाता है। क्या बल्दिया टाउन में भी कुछ इस तरह की इज्तिमाई कुर्बान गाहें मौजूद हैं कि जहाँ पर लोग अपने जानवर लाकर कुर्बानी कर सकें और तमाम तर आलाइशों और खालों का जो इशू है वहीं के वहीं तमाम तर जो है वो रैपअप किया जा सके? जी हाँ, हमारे यहाँ तकरीबन बल्दिया टाउन के अंदर 18 से 20 के करीब मकामात हैं जहाँ पर मुख्तलिफ 13 यूसीओ के अंदर 20 मकामात, 18 के करीब 20 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर
मुख्तलिफ कम्युनिटीज की जानिब से जो है इज्तिमाई कुर्बानियाँ होती हैं, वहाँ पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से वहाँ पर जहाँ जहाँ भी इज्तिमाई कुर्बानियाँ होती हैं वहाँ पर मुख्तलिफ कुर्बान गाहों की जानिब हमारी तरफ से गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्टेशन का अमला जो है वहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है। वहाँ पर अलग हम गाड़ियाँ देते हैं, वहाँ पर हमारा हेल्पर का, स्वीपिंग का अमला मुख्तस कर दिया जाता है। वो अमला फिर कहीं और काम नहीं करता, वो सिर्फ इज्तिमाई कुर्बानियों की वहीं काम करता है। फिर जब वो कुर्बानी हो जाती है तो उसके बाद वहाँ पर फ्यूमिगेशन होती है। फ्यूमिगेशन के बाद जो है चूने का छिड़काव होता है, अर्के गुलाब से वो वाश होता है। ये मुकम्मल एक पूरा प्रोसेस है जो ये मुकम्मल हो जाता है। जब इज्तिमाई कुर्बानी मुकम्मल होती है तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। और ये 3 दिन तक तमाम तर सूरत हाल इसी तरह चलती है? जी हाँ, पूरा 3 दिन रूटीन वाइज चलती है। जहाँ जहाँ भी इज्तिमाई कुर्बानी होती है वहाँ यहाँ प्रोसेस इसी तरह जारी और सारी रहता है। अच्छा, आखिर में ये बता दीजिए कि अवाम में अवेयरनेस के लिए या अवाम को ये शऊर देने के लिए कि वो अज खुद भी सफाई को मेंटेन रखने के लिए या सफाई की जो सूरत हाल है उसको बरकरार रखने के लिए आलाइशों को जो पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ डालें और जो कुछ तमाम तर वाक़ियात हैं जानवरों की वो वहीं मुंतकिल करें, कुछ इस तरह की कैंपेन्स के लिए लोगों को जो है वो कोई बैनर्स लगे नज़र आते हैं इलाके में, या किस तरह से उनको आगाही दी जाती है कि उन्होंने सफाई का निज़ाम जो है वो कैसे बहाल रखना है? इसमें देखें, पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए हमने बाकायदा पोस्टर्स लगाए हैं और इसके अंदर हम जो गाड़ियां हमारी चल रही होती हैं, जो वैन्स चल रही होती हैं, छोटी या बड़ी वैन्स या डंपर्स वगैरह चलते हैं या ट्रॉली चल रही होती है, उसके ऊपर हमारे पैनाफ्लेक्स लगे होते हैं। और फिर जो हमारे कैंप्स लगते हैं उसके ऊपर हम बैनर्स लगे होते हैं जिसपे हमारा एक शिकायती मरकज भी कायम होता है जो बल्दिया मेन टाउन ऑफिस के ऊपर बनता है। और बाकायदा हम जो गाड़ियां हमारी होती है उस पर हमारा कंप्लेन नंबर भी दर्ज होता है, जहां पर वो कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, जहां हम फिल अपनी उस कंप्लेन पे कार्रवाई होती है। तमाम वैन्स के ऊपर और पब्लिक इंफॉर्मेशन पोस्टर्स के ऊपर हमारे कंप्लेन नंबर्स होते हैं। जो भी कंप्लेन उस पर दर्ज होती है उस पर फिल इम्प्लीमेंट होता है। सही, बहुत शुक्रिया। शहजाद कादरी, चेयरमैन सॉलिड वेस्ट कमेटी बल्दिया टाउन, हमारे साथ मौजूद थे और कुछ बातचीत कर रहे थे कि ईद उल अज़हा के हवाले से इस वक्त टाउन में क्या कुछ अरेंजमेंट्स किए गए हैं और शहरियों को खास करके अवेयरनेस देने के लिए कि वो खुद सफाई की सूरत हाल को मेंटेन रखने के लिए किस तरह से इंतज़ामिया का साथ दे सकते हैं, इस बारे में तफसीलात से आगाह किया। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते कुछ मज़ीद मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे प्रोग्राम टीम के साथ। समीन नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने